Good evening, Pastor Melvin. Welcome to Surabaya. Our brothers, our mentors, our teachers, our pastor, Pastor Melvin. Good evening, Pastor Melvin. We are happy that you are here with us, that you can share some word with us and we can be imparted from your words. Mari kita semua, kita mulai puji-pujian ini ya Tuhan. Seperti dikatakan di Mazmur 100, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Makasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik ya Tuhan. Kau mau hadir ya Tuhan di sini ya Tuhan, karena Engkau yang baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami ingin masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan malam ini ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Temui kami ya Tuhan. Kami ingin face to face ya Tuhan dengan Kau ya Tuhan. Hati dengan hati ya Tuhan. Kami sungguh ingin memuji-Mu ya Tuhan. Buka mata hati kami ya Tuhan, sehingga kami melihat Engkau, melihat kebaikan-Mu, melihat dari perspektif-Mu ya Tuhan. Kami hanya bawa hati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.
the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. We want to see you. Holy, holy, holy. Kita sembah Dia. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you face to face.
are holy, Jesus. You are holy, Jesus. You are worthy, Jesus. We want to worship you, Jesus. We feel your presence, Jesus. Holy, you are the holiest, Jesus. Jesus. There is no other name, Jesus. It is you, Jesus, our Savior, Jesus. Who makes the sun to rise, bring the earth to life, every being. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing's true. Jesus is you. Who see my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you who tells the storm to rest when I'm overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you who wears my care on his shoulder, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my head, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing's true. Jesus, it is you. So I lift my head,
soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing's true. Jesus is true. So I lift my head. So I lift my head. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond to the one thing true. Jesus is true. To the one thing true. Jesus is true. To the one thing true. Jesus is true. To worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life in offering. Take me higher,
time, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Jesus. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Inilah puji-pujian kami ya Tuhan. Kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan terbuka ya Tuhan. Biarlah mata hati kami melihat pesan-Mu ya Tuhan ke dalam pribadi kami. Lihatlah ke dalam jiwa kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Puji dan sembah kami tidak sia-sia ya Tuhan yang kami nyanyikan pada malam hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati Pastor Melvin yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bungkus dia dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berbicara pada kami melalui hamba-Mu Pastor Melvin ya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami materaikan doa kami, pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Okay. Yeah. A wonderful greetings to each and every one of you. Salam luar biasa bagi setiap kita. It's truly a great honor to meet each and every one of you once again. Sungguh suatu kehormatan besar bertemu Bapak Ibu Saudara sekali lagi. To everyone in Seoul for Jesus. Pada setiap kita yang ada di Soul for Jesus ini, Thank you for coming in a short notice. terima kasih untuk kedatangan dalam catatan singkat. You know, I'm not supposed to be here actually, Seharusnya tidak ada di kota Surabaya, but God has always been telling me, July you will come back, July you will come tapi back. Tuhan selalu berkata pada saya, Juli akan kembali, Juli akan kembali. But because I already had another meeting, Sebab saya sebenarnya harusnya ada di suatu pertemuan lain, but that meeting got postponed. tapi meeting itu ditunda ternyata. And so in a short period of time, God said, remember I told you, July you have to be here. Dalam waktu singkat Tuhan ingatkan kataku Juli harus kembali ke Surabaya. And so it's very important for us to listen and be obedient to the voice of God. Sangat penting kita ini mendengarkan dan taat pada suara Tuhan. And I truly believe if God has sent me here, there is a purpose. Saya percaya Tuhan utus saya ke tempat ini untuk suatu maksud tujuan tertentu. You know, because with God, nothing happens without a purpose. Sebab bersama Tuhan tidak satu pun terjadi tanpa maksud God tujuannya. has a plan, Tuhan punya rencana. and His plan is to prosper. Rancangannya membuat kita makmur. His plan for us is to bring us out of darkness into His light. Rencananya buat kita keluar dari kegelapan masuk pada terang yang He ajaib. doesn't want us to be stagnated in our problems. Tidak pernah Tuhan ingin kita mandek dalam segala permasalahan kita. He don't want us to neglect what He's saying and
guiding us to. Juga Tuhan tidak ingin kita mengabaikan dengan segala tuntunan bimbingannya. And so it's very important Jadi sangat-sangat penting saudaraku, that each and every one of us, bahwa setiap daripada kita, that we become hearken unto the voice of God. supaya kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. The more we listen to Him, Semakin kita mendengarkan the Dia, more we understand His word, semakin kita memahami the suaranya, more we apply His word, semakin kita menerapkan the firman-Nya, word of God becomes effective in our life. firman Tuhan menjadi efektif dalam hidup kita. Yesterday I was ministering. Kemarin pas Melvin melayani juga, Oh, the Lord put in me something. Tuhan taruh suatu di dalam diri He saya, said to me, tell my people, berkata agar saya menyampaikan kepada umat Tuhan. they know my word. Mereka sudah tahu firman-Ku, They have heard my word, telah mendengar firman-Ku, but they do not understand my word. tapi tidak sungguh-sungguh mengerti firman-Ku. The devil doesn't want them to understand. Sebab iblis memang tidak menghendaki umat Tuhan untuk mengerti. Because we don't understand the magnitude of God's blessing, God's promises in our life. Dan karena kita tidak mengerti tentang dahsyatnya, tentang janji Tuhan dalam hidup kita. And so he don't mind us coming to church. Jadi memang iblis tidak masalah kalau kita datang ke gereja, nggak keberatan He dia. don't mind us listening. Juga dia tidak keberatan kita mendengarkan firman Tuhan. But he deceive us or keep us away or blind us from the truth of God. Tapi ditipunya kita, dibutakannya kita supaya kita menjauh daripada kebenaran He firman doesn't itu. want us to understand the meaning of the word. of Tidak God. sekali-kali iblis ingin kita memahami arti sungguhnya daripada firman That's itu. why we are not being able to be established with the promises that we are Itu receiving. sebabnya kita tidak menjadi kokoh dalam setiap janji yang Tuhan sudah berikan dan kita terima. Sometimes we receive promises, sometimes we receive prophetic word. Kadang-kadang kita terima janji Tuhan, kadang kita terima kata-kata profetik darinya. And so it's very important for us Jadi Bapak Ibu sangat penting bagi to semua kita understand the word of God. agar kita sungguh memahami firman-Nya. The more and more we understand the word of God, Semakin dan semakin kita ngerti the firman-Nya, power of God bahwa kuasa Tuhan will start to activate itself. akan mulai diaktifkan dengan sendirinya. And so the more we trust in the word of God, Semakin kita percaya mengandalkan firman, we act in faith, bertindak dengan iman, you will see the hand of God moving in our maka life. kalau saudara akan lihat tangan Tuhan bergerak bagi kita. It's enough of us Sudah cukup bagi kita. just being deceived by the enemy. Sudah cukup ya selama ini ditipu oleh iblis. God wants us to know the truth and set ourselves Karena free. Tuhan ingin kita tahu kebenaran itu agar kebenaran itu memerdekakan The kita. power to break free is within you, says God. Kuasa untuk menerobos, lepas, bebas itu sudah ada dalam diri saudara. God wants you to know that you are not a prisoner of your past. Tuhan ingin kita ketahui kita bukan lagi napi daripada masa lampau kita. You are not a prisoner. Kita bukan tawanan lagi. Oh, you are not a prisoner of your past. So don't carry all your things of your past on top of you. Kita bukan tawanan masa lampau, kan itu jangan kita pikul lagi segala masa lampau kita The Bible- di atas kepala The Bible ini. says you are already completely set free. Alkitab berkata kita sudah sepenuhnya dimerdekakan. But the devil doesn't want you to have the understanding that you are free. Tetapi iblis tidak ingin kita memiliki pengertian dari kebenaran yang memerdekakan kita itu. Because once you know you are free, Sebab sekali kita tahu kita sudah merdeka, he cannot control you anymore. maka iblis tidak bisa mengendalikan kita He lagi. cannot deceive you anymore. Tidak bisa lagi dia menipu kita. You have to pack his bags and live. Dia harus kemas-kemas dan meninggalkan kita. And so you must tell the devil, Harusnya kita berkata kepada iblis, your time is over. waktumu sudah selesai. It's time for you to get out of my family. Sudah waktu engkau keluar dari keluargaku. The Bible says we have authority and power over the Alkitab enemy. berkata kita memiliki otoritas dan kuasa atas si iblis. Jesus said, I've given you power over scorpions and serpents. Yesus berkata, sudah kuberikan kuasa atas ular dan I've kalajengking. given you power to trample over them. Sudah kuberikan kekuasaan untuk menginjak-injak The mereka. Bible says the enemy is like a dust under your feet. Kita berkata si musuh itu seperti debu di kaki kita. And so you must look down and say that is where devil you Jadi harus belong. pandang rendah si musuh kita ini dan berkata, disitulah letakmu iblis. The devil belongs under your feet. Sebab iblis itu memang di bawah kaki kita, itu letak dia. But some of us, we are allowing him to sit on our shoulders and tell something in our ears. Tapi ada yang mengizinkan dirinya untuk duduk di bahu kita, saudara, dan menyampaikan sesuatu kepada kita. And so sometimes, that's why the Bible says sometimes you have to shake the dust off you. Itu sebabnya kita berkata kita harus kibaskan debu-debu itu dari diri kita. Because the Bible says Sebab kita berkata the foot of the serpent is dust. bahwa kaki daripada si ular itu adalah debu. Oh, the serpent look for dust to eat. Nah, memang si ular ini mencari makanan, maksudnya makanan dari ular adalah debu. Dia carinya debu untuk dimakan. And so if there is dust on you,
Nah, kalau ada debu-debu dalam diri kita, then it attracts the enemy to come upon itu you. menarik musuh datang. Maksudnya kedagingan kalau ada iblis datang. And where is this dust normally? Nah, debu ini datang dari mana? It's a place of loneliness. Disitulah tempat di mana kesepian It's a place terjadi. of isolation. Di situ isolasi terjadi. It's a place of dryness. Tempat di mana kekeringan terjadi. And so sometimes when you go in through emotional dryness, Kadang-kala waktu kita mengalami kekeringan secara emosional. sometimes you go through bitterness, Kadang-kala kita mengalami kepahitan juga. sometimes you go through a season of unforgiveness, hatred in your life. Mengalami suatu musim di mana kita sulit mengampuni, ada kebencian di sana. Sometimes you go into a season of dissatisfaction. Kadang-kala kita mengalami suatu musim di mana kita mengalami ketidakpuasan. You allow the dust of the enemy to come and deceive you. Berarti kita sedang mengizinkan debu daripada si musuh untuk menipu kita. And instead of getting closer to God, we come far away from God. Bukannya kita semakin mendekat dengan Tuhan, justru makin menjauh darinya. And because we come far away from Nah, God, karena kita semakin menjauh darinya, the enemy takes it for advantage. maka si musuh mendapat keuntungan. And you know when a serpent comes, Bapak Ibu, waktu si ular datang, he comes very swiftly, quietly. datang dengan diam-diam, dengan licik, dengan mengindap-ngindap. He comes and see all your weaknesses. Dan dia melihat segala kelemahan kita di sana. And he comes around you. Datang mengelilingi kita. He twirls around you. Ya, dia putar-putar di sekitar kita. And then he begins to strangle you. Dan mulai saudara di strangle, ya, diberdayakan kita. He wants to drain out strength from you. Supaya dia keringkan segala energi kekuatan He kita. wants to drain out Supaya dia every keringkan blessing diri that is kita. out of you. Sehingga segala berkat dari Tuhan dikeringkannya. So God wants you to know that you are totally set Jadi free. Tuhan ingin saudara ketahui bahwa saudara sudah sepenuhnya merdeka. Whatever God has given you, Untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. God said that is your portion. Tuhan berkata, itu porsi And bagianmu. so do not be afraid of the enemy. Jadi jangan takut dengan si musuh. You must know that you have more power than the enemy. Harus kita ketahui kita memiliki kuasa yang jauh lebih dahsyat daripada si musuh Because itu. you are not alone. Sebab engkau tidak sendirian. The blood of Jesus has been paid for you. Darah Yesus sudah membayar lunas segala The harga Spirit of God bagimu. is within you. Roh Tuhan ada di dalam dirimu. God is within you. Allah ada di dalam dirimu. The breath of God is within you. Napas hidup Allah ada di dalam And so dirimu. God wants you to arise in power. Jadi Tuhan ingin kita bangkit di dalam kuat kuasanya. God wants you to arise in the Spirit. Tuhan ingin kita bangkit di dalam roh And kita. reposition yourself as sons and daughters Dan of God. memposisikan diri kita kembali sebagai putra-putrinya Allah. Rise up as a king and a priest in the house of Bangkitlah God. sebagai raja dan imamnya Tuhan. And tell devil you have no more power over me. Berkatalah kepada iblis, kau tidak lagi punya kuasa I atasku. cut you loose from my family. Aku putus habiskan kau dari jalur I keluargaku. cut you loose from my health condition. Aku putuskan kau dari kesehatanku ini. I cut you loose from all delayed blessings in my businesses, Dari in my setiap career. penundaan berkat dan juga karir, aku patahkan, aku putuskan kau dari itu. God wants you to know you have power to command. Tuhan ingin kita tahu bahwa kita punya kuasa untuk memerintah. Power and authority over the enemy. Kuasa dan otoritas kita atas musuh The sangat luar the biasa. devil doesn't want you to know that you have power. Iblis mah nggak ingin kita tahu bahwa kita memiliki kuasa atas Because the mereka. Bible says Sebab Alkitab kita God berkata, has given us power Allah sudah memberikan kita kuasa to take authority and dominion over you. untuk menggunakan kuasa dan dominasi atas musuh kita. And so when God calls us as kings and priests, Jadi waktu Allah manggil kita sebagai raja dan imam, saudara, we are in a position of command. kita dalam posisi memerintah atas segala sesuatu. Or not to be listened Bu- what the world is saying. Bukan lagi mendengar apa kata orang, But to listen to God and move in the power of tapi God. mendengar suara Tuhan dan bergerak seturut rencana atau suara Tuhan itu. God's, the Bible says that Elijah command the rain to stop and there was no rain. Bapak Ibu tahu kalau waktu Elia memerintahkan hujan tidak berhenti ya, 3 tahun lebih tidak terjadi hujan. Joshua spoke to the sun and the sun stood still. Joshua bisa perintah matahari berhenti 1 hari, ya berhenti 1 hari itu And matahari. so God wants you to know the same power is within you. Tuhan ingin kita ketahui kuasa yang sama ada di dalam diri saudara. You don't need to go for a conference or you don't need to go somewhere to learn all this. Tidak perlu harus sampai ikut konferensi, belajar di suatu tempat tertentu agar mendapatkan kuasa itu. If you will read the word of God, Kalau saudara mau membaca firman if you Tuhan, will understand the word of kalau God, saudara mau memahami firman if you will Tuhan, love the Lord with all your heart, kalau spirit, soul, and saudara strength, mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu, that itself bring an activation in your spirit. itu sendiri sudah mengaktifkan saudara kuasa roh Tuhan di dalam diri kita. And you speak
as a son and daughter, Di situ saudara punya otoritas bicara sebagai putra-putrinya the Allah. power of God becomes so Di effective. situ kuasa Tuhan menjadi efektif di dalam Not kita. only that it will cause an impact in your life, Bukan saja saudara mendatangkan dampak dalam hidupmu, but it will cause an influence around your surroundings. juga memberikan pengaruh pada sekitar kita. Because when the blood of Jesus or when the power of God sets you free, Waktu kuasa darah, kuasa Tuhan melepaskan kita. oh, that power sets the people free around you as well. Kuasa itu juga sanggup membebaskan orang sekitar kita. So when you become strong, Jadi begitu kita menjadi kuat, the people around you also become strong. orang kita juga terbawa menjadi kuat. And so even if there is weak people around you, Walaupun ada orang-orang yang masih lemah imannya di sekitar maybe kita, they do not know Christ so well, mungkin mereka belum sungguh mengenal Tuhan kita Kristus Yesus. but because of your faith, Tapi karena imanmu, because of your connection, karena koneksimu dengan Tuhan, because with your relationship with God, karena kedekatan hubunganmu dengan the Tuhan, hand and the power of God will overshadow them as well. maka kuasa Tuhan juga akan menaungi orang-orang sekitar kita. So God wants you to believe in this. Jadi Tuhan kita percaya dengan nilai atau prinsip ini. Trust in God. Andalkan Tuhan. Stop questioning situations and circumstances. Sudahlah, jangan lagi mempertanyakan Tuhan tentang situasi keadaan yang terjadi di sekitar God kita. wants you to know that you are the solution for the situation Tuhan around ingin you. kita ketahui, kitalah solusi jawaban bagi setiap situasi masalah sekitar kita. Because He has put the solution in you. Sebab Tuhan sudah taruh solusi jawaban di dalam The diri Bible saudara. says the Holy Spirit is given to you to help you, to strengthen you, to teach you, to guide Alkitab you. berkata, Roh Kudus berikan pada kita termasuk menolong, menuntun, membimbing, mengarahkan kita. Yeah, the Bible says the Holy Spirit will put His word in your mouth. Alkitab berkata Roh Kudus akan menaruh perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam mulut Oh, kita. you don't need to worry about what to say. Nggak usah khawatirkan apa yang harus kita ucapkan. And so walk with your authority in the Spirit. Jadi melangkahlah dengan otoritas kuasa yang di dalam rohmu itu. You will begin to walk in a different level. Dengan demikian saudara akan mulai bergerak dengan level tingkat yang meningkat. God is calling His church to come into maturity. Tuhan sedang memanggil gereja yang masuk dalam The kedewasaan. more you love God, Semakin saudara mengasihi the more Tuhan, you walk in His word, semakin saudara melangkah the more di you dalam understand firman-Nya, and believe in the word of semakin God, saudara mengerti dan percaya pada firman-Nya, you will see the power of God manifested. engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Whatever situation you're going through, Apapun situasi saudara hadapi, tell the enemy it's over. berkatalah kepada musuh, selesai sudah, It's over. berakhir sudah, It's over. sudah nggak ada lagi. Because Jesus said it is finished on the Kata cross of Calvary. Yesus selesai, sudah selesai. So Di believe in salib that itu. faith, says God. Jadi percayalah kata Tuhan. Do not be troubled in your heart. Jangan susah hatimu. For I have overcome the world, says Sebab Jesus. aku Tuhanmu sudah mengalahkan And dunia. God said, you are conquerors. Tuhan berkata, kitalah para penakluk, para Oh, you are pemenang. more than conquerors, Bahkan says God. lebih dari pemenang, kata firman. You're overcomers, says Engkau God. orang-orang yang mengatai setiap masalah. You are victorious warriors, says God. Engkaulah pejuang-pejuang, tentara-tentara Tuhan yang God said, berkemenangan. I have put my victory in you. Tuhan berkata, ku taruh kemenanganku dalam Walk dirimu. and possess your blessing. Melangkahlah dan kuasailah segala berkat yang sudah God is kuberikan. calling each and every one of us to seize the possession of your blessing. Tuhan sedang manggil kita untuk melihat posisi di mana berkat-berkat itu sudah disediakan bagi It's kita. time for the sons and daughters to arise and seize your opportunities. Sudah saatnya kita putra-putri Allah, saudara, untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan di hadapan kita. Seize the promises that God has spoken to you. Untuk melihat segala janji yang Tuhan sudah ucapkan atas hidup kita. And so when you seize the promises of Waktu God, saudara melihat ya segala janji-janji Tuhan itu, don't take your time. jangan lagi menunda-nunda. Oh, don't procrastinate. Jangan menunda-nunda, jangan Oh, berlambat-lambat. Don't lack yourself. Don't neglect the word of God. Jangan mengabaikan firman Tuhan. The Bible says, those who run, it will come swiftly unto you. Kita berkata kalau kita lari ya, Yeah, it will come fast. maka lebih cepat itu datangnya And so jawaban run itu. towards the word of God. Ya, terhadap firman. The Bible says, draw near and I will draw near unto you. Firman Tuhan berkata, mendekatlah engkau kepadaku, maka aku akan mendekat padamu. God wants you to draw near to Him. Artinya Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mendekat kepadanya. When you draw near, Saat saudara mendekat kepadanya, the blessings of God is going to come. maka berkat Tuhan pasti akan datang. God wants to settle certain things in your life by end of this year. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan ingin selesaikan sebelum akhir tahun ini. Oh, everything that has been, compressed or manipulated, or everything that has been bundled up all these Ya, years. hal-hal yang kayak bertumpuk-tumpuk, nah selesai tahun ini akan selesai sebelum akhir tahun ini. God wants to settle everything Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. so that when you walk towards next year, Serius, saat kita memasuki tahun 2024 tahun you're depan, going to walk in a
victor spirit, says. Saudara akan melangkah dengan roh yang berkemenangan itu, kata You Tuhan. are going to walk in a spirit that you are going to possess the blessings of Kita God. akan melangkah masuki tahun yang baru dengan roh ya yang menguasai, yang menduduki apa yang Tuhan janjikan You know, itu. in Israel, this year is this September onwards is a very beautiful year for them. Saudara, di Israel ya mendekati Desember ini tahun yang dahsyat luar biasa, For saudara. them, because they are celebrating the 75th year of their anniversary. Mereka merayakan hari ulang tahun mereka yang keberapa? 75. 75, saudara. And so 75 for them, it means Simita. 75 bagi mereka adalah simita. Simita means Simita artinya freedom from cancellation and freedom from every past. kemerdekaan dari pembatalan dari masa lampau ya. Everything that enemy has been holding Jadi them back. apa yang telah menahan mereka ya selama ini oleh musuh You will itu be set dibatalkan, dibebaskan, free. dimerdekakan. And it also talks about Ain Di- Pedalat, ya. Juga bicara Ain Pedalat. Ain pedalat ya. It talks about Ain mata ya. Yeah, and so Dalat means Dalat artinya it also talks about door. tentang pintu ya. And so I believe Dan saya percaya kalau begitu. God is going to open the doors of opportunities and blessing for the faithful ones. Artinya Tuhan akan buka pintu-pintu kesempatan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Those who are your eyes is open to the truth of God. Di mana mata rohani kita terbuka kepada kebenaran Those Tuhan. who are proclaiming and speaking the word of God. Bagi siap kita yang memproklamirkan, mendeklarasikan firman Tuhan. Those who are serving the Lord faithfully. Mereka yang melayani Tuhan dengan setia. God says, my doors of blessings are going to open. Tuhan berkata, pintu-pintu berkat-Ku akan terbuka baginya. Unusual doors, says God. Suatu pintu-pintu yang tidak lazim kubukakan. Unexpected doors. Pintu-pintu yang tidak kita harapkan sebelumnya. Suddenly it shall open. Tiba-tiba says God. terbuka begitu saja, All kata the Tuhan. things that you have been waiting for so long. Semua hal yang selama ini saudara nantikan sekian waktu lamanya. One by one is going to open. Satu demi satu pasti akan terbuka. You know, some issues that you're waiting for so long, you're finding for an answer, you cannot find a Pak, solution. isu masalah yang sudah menunggu jawaban sekian waktu lamanya akan mulai God ada is going to jawaban. resolve it, everything. Tuhan akan selesaikan semua hal itu. Even relationship. Bahkan juga dalam hubungan, God is going to saudaraku. reconcile and rebuild everything. Akan ada rekonsiliasi, pendamaian, dibangun kembali hubungan, kedekatan hubungan But God itu. wants us to strengthen ourselves, come Tapi together Tuhan in ingin prayer. kita menguatkan diri kita masing-masing. And then Datang you will- dalam doa bersama-sama. Then you will see the power of God working with you. Baru saudara melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri I kita. want to encourage everyone of Saya you. dorong setiap kita di sini. Be steadfast in what God has called you. Tetap teguh dalam segala panggilan yang Tuhan berikan. Run with a heart of righteousness. Lari kencang ke depan dengan hati yang benar Like itu. how we sang in the this now in the worship. Sebagaimana yang kita nyanyikan di dalam pujian penyembahan tadi. Oh, you have to grow stronger in the Lord. Harus bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan. Oh, draw closer towards God. Semua kita harus menarik diri kita semakin dekat dengan Tuhan. Deeper in the presence of God. Masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Spend more time with God. Meluangkan waktu lebih banyak di hadapan Tuhan. Become more sensitive towards His voice. Semakin peka mendengar suaranya. One thing I tell to every saints that I see. Satu hal yang saya sampaikan pada orang kudus Tuhan setiap kali saya bertemu. As much as possible, pray in tongues. Sebanyak mungkin berkata-katalah di dalam bahasa The lidah. more you mature and speak in tongues, pray in tongues. Semakin saudara dewasa, semakin banyak berkata dalam bahasa roh, Oh, I tell you, you become very sensitive to the Spirit. maka of God. roh saudara semakin peka akan kehadiran roh You will Tuhan. cut away yourself from all fleshliness. Saudara bisa memotong habis segala kedagingan yang masih berusaha menguasai The more you saudara. speak in tongues, the more the fear of God will Semakin come. bahasa roh kita ucapkan, roh takut akan Tuhan semakin kuat The datang. more stronger the power of God, the anointing of God Semakin works in kuat you. juga urapan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu kalau saudara banyak berkata-kata dalam bahasa The lidah. way you speak will be changed. Ya, cara bicara saudara, cara tutur kata saudara juga akan berubah. The confidence in the Lord will become stronger. Kepercayaan diri kepada Tuhan juga semakin kuat. And so it becomes more easier for you to understand and receive the word of God. Sehingga dengan demikian lebih mudah lagi kita memahami dan menerima kebenaran firman But itu. the enemy doesn't want you to come and understand this knowledge. Tapi iblis ya, musuh itu tidak ingin kita mencapai pengetahuan dalam hal ini. But when you try to speak continuously, mature Tapi yourself, kalau saudara mendewasakan diri kita lebih banyak berkata-kata di dalam bahasa lidah, I tell you, you will become powerful. saya ingin sampaikan saudara akan menjadi orang yang You dahsyat, will become a powerful instrument Menjadi and a weapon for God. instrumen senjata yang dahsyat di tangan The Tuhan. enemy will be so afraid of you. Sehingga musuh itu menjadi begitu takut akan And kita. so arise in your strength and your power. Karena itu says
bangkitlah dengan segenap kekuatan dan kuasa yang Tuhan beri. and you will be able to possess the blessing that I've Maka called you. saudara akan dimampukan menduduki, menguasai berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. God is opening doorways for you, Tuhan sudah bukakan pintu-pintu bagi saudara. but we must go forward. Tapi kita harus bergerak maju. We have to go. Kita harus bergerak If maju. we don't go, Kalau tidak bergerak maju, we will become like the man in the pool of Bethesda. kita akan seperti orang yang sekian waktu lamanya tertunda kesemuanya di kolam Bethesda. Oh, we always complain. Selalu mengeluh, didahului orang dan sebagainya. Oh, you know, like the people of Israel. Seperti bangsa Israel They juga. can see the promised land, Mereka sebenarnya matanya sudah melihat tanah but they are perjanjian. murmuring, they are complaining to each Tapi other. karena menggerutu, mengeluh, saling marah satu dengan lain. So what was 11 days journey became 40 years. 11 tahun perjalanan menuju tanah Kanaan akhirnya menjadi 40 tahun, And so God saudaraku. wants you to repent before Him. Karena itu Tuhan ingin setiap kita benar-benar bertobat di Make hadapannya. your ways right. Supaya jalan-jalan kita luruskan. Realign your attitude, your character. in the presence of Meselaraskan God. sikap kita, karakter kita, itu harus kita fokus ke sana. Do not let pride and ego puff you up. Jangan biarkan ego ya, kesombongan membuat kita naik begitu. Don't allow negative character to spring Juga up in you. karakter negatif jangan biarkan bersemi di dalam dirimu. Cut yourself out from all these things. Putus, habiskan dengan hal-hal itu ya. Do not allow the enemy to instill anger in you, to provoke Jangan you to anger, biarkan to do wrong si things. musuh membangkitkan rasa kemalahan sehingga kita tergerak melakukan hal yang salah. We have to control the words of our mouth, Perkataan mulut kita harus kita kendalikan. because we must know that we are reflecting and representing God. Kita harus tahu kita merefleksikan, mewakili Tuhan di muka bumi. If we want people around us to be saved, Kalau kita rindu melihat orang sekitar kita yang belum selamat diselamatkan, your fruit of repentance is important. buah pertobatan kita sangat penting. Your testimony of faith is important. Kesaksian iman kita juga sangat penting. Only the change in you can change others. Hanya perubahan yang terjadi dalam dirimu yang sanggup merubah orang lain. No pointing fingers at Tidak others if ada you don't change gunanya yourself. tunjuk orang lain tapi sendiri pun tidak berubah. Oh, God wants you to change Tuhan ingin setiap kita berubah so that He can turn you into a blessing to others. supaya perubahan kita merubah ya orang lain juga keberkatan. So trust in God, people. Karena itu andalkan Tuhan, percayalah pada Tuhan umat Move Tuhan. up higher Bergerak lebih tinggi, and move up closer to God. bergerak semakin dekat dengan Tuhan. Ever hunger towards God. Miliki rasa lapar akan Tuhan. More love, more passion. Lebih towards God. banyak kasih hasrat yang lebih kuat akan Dia. Oh, you must have the urge to get closer to Him. Harus punya dorongan ya, rasa mendesak itu ya untuk mendekat pada Tuhan. Ask Him that you want to love Him more. Minta pada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk mengasihi. Oh, help me to understand your love. Mampukan aku, tolong aku untuk mengerti I want to kebenaran-Mu Tuhan. experience more of your love. Agar aku mengalami lebih banyak lagi akan I want kasih-Mu. to experience more of your goodness. Aku rindu mengalami lebih banyak lagi akan The kebaikan-Mu. more you experience, Semakin saudara mengalami semua ini, things around your life will shift. maka hal sekitar keadaanmu akan berubah. And you will begin to see the hand of God going forward and making way for you. Di situ saudara lihat tangan Tuhan bergerak maju di depanmu, membuka jalan-jalan di hadapanmu. You know, previously, Sebelumnya saudara, I've taught you about Jephthah, the judge. ya saya pernah sampaikan, ajarkan tentang Yefta ya, si hakim you itu. know, I told you about what are the key points that we can learn from the life of Jephthah. Saya sampaikan tentang kunci-kunci ya tentang kehidupan daripada Yefta ini. How we can learn. What are Bagaimana the kita things we bisa can belajar, learn? hal apa yang bisa kita pelajari I darinya. want to apologize for something that which I never really look at. Saya minta maaf tuh hal yang belum saya lihat benar-benar lebih dalam ya. I think many of us we never see that. Saya yakin banyak dari kita tidak melihat sedalam itu. Because in Judges chapter 11, Sebab di dalam Hakim-Hakim pasal 11, because in the Bible, we read that Jephthah makes a covenant with God. sebab di Alkitab ya di kita Hakim-Hakim kita lihat Yefta melakukan ikat janji dengan Tuhan. Oh, he said that whoever comes out first Dia from berkata the gini, house barang after his siapa victory, yang pertama keluar dari rumah, I will sacrifice them unto the Lord. ini setelah kemenangannya ya, dia berkata akan kukorbankan
bagi Tuhan. And so all of us thought sacrifice means sacrifice, burnt offering. Yeah. Banyak kita berpikir persembahan itu ya suatu korban bakaran. You know, after I minister this word, Nah, setelah saya melayani firman ini, yeah, we learn a lot of good things about Jephthah. memang kita belajar banyak hal baik tentang Yeftah, But this sacrifice thing was always bothering my heart. tapi hal tentang korban ini selalu mengganggu hati saya. And so the Holy Spirit told me, Melvin, go and dig deeper. Nah, Roh Kudus berkata kepada saya, ayo gali lebih dalam tentang hal ini. And so I went and I searched all the books. Lalu saya cari semua buku-buku ya, I started checking on the Hebrew translation, the juga Greek translation. terjemahan bahasa Ibrani, Yunani, saya pelajari terjemahannya. And I came to a shock Terkaget-kaget saya akhirnya, because I began to notice sebab akhirnya saya mulai memperhatikan in the original translation, dalam terjemahan bahasa aslinya, there's no word sacrifice there. nggak ada kata korban sebenarnya. Because the word sacrifice Sebab kata korban in Hebrew it means zebak. dalam bahasa Ibrani digunakan kata zedak. And so zebak means sacrifice, offer up as a sacrifice. Zebet artinya dipersembahkan sebagai korban. But when I look at the scripture there, Betul, saya lihat ayat yang disampaikan di Hakim-Hakim itu, zebak was not mentioned there. Zebet nggak disebutkan di situ. And then I find for the word nazar. Lalu saya menemukan kata nazar. Nazar means surrender. Nazar artinya berserah. I couldn't find. Saya tidak menemukan kata korban. But then I found one word, Lalu saya menemukan satu kata, Kadesh. kadesh. Kadesh come from the word of kadosh. Dari kata kados, kudus ya. Yeah, kadosh talks about the holiness. Bicara kekudusan, kados itu. But kadesh means Tapi kades artinya to consecrate and dedicate. menguduskan, mendedikasikan, mempersembahkan hidup kita. So actually what Jephthah said was, Jadi sebenarnya apa kata Yeftah adalah, whoever comes in front of this house after the victory, barang siapa yang muncul di hadapan rumahnya setelah kemenangan besar itu terjadi, he said he will dedicate and consecrate them unto the Lord. orang ini akan dipersembahkan bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Oh, because I was in my heart, Sebab saya di dalam hati I saya was challenging myself. menantang diri saya waktu itu, How can God ask for a human sacrifice? bagaimana mungkin Tuhan minta korban manusia ya? And what's the difference between we and the other foreign gods? Kalau gitu apa bedanya Allah kita dengan Allah yang asing yang meminta korban manusia? And then I question myself, God, you stop Abraham from sacrificing Isaac. Saya berkata, Tuhan, Ishak aja yang ingin dikorbankan, kau hentikan niat Abraham. Then why didn't you stop Jephthah? Kenapa kau tidak hentikan Yeftah untuk mengorbankan putrinya? When I understood the meaning of Kadesh, Tapi begitu saya mengerti arti kades yang digunakan di sana, and then I understood, baru saya mengerti. he's consecrated his daughter to serve in the house of God. Artinya putrinya dipersembahkan menjadi pelayan Tuhan untuk melayani di rumah Tuhan. She was left Ya, in the house of God. jadi dia dibiarkan untuk masuk ke rumah Tuhan melayani Tuhan. Like how Samuel was given Seperti to the house of Samuel God. waktu masih kecil itu dipersembahkan So melayani di rumah Tuhan. The only thing, because Jephthah was crying, Sebab Yeftah waktu itu menangis. he was crying because there is no more continual lineage in his family. Sebab di dalam lini garis keturunannya nggak ada lagi yang melayani. And so this kind of truths, people of God, Nah, kebenaran seperti ini umat Tuhan. sometimes we read the word of God and we just take it plainly. Nah, seringkali kita baca firman Tuhan, kita anggap ya begitu aja ya tanpa mengerti makna dalamnya. But you must search deep of the truth of Tapi God. harus menggali lebih dalam dari firman The itu. moment we understand the truth, Semakin kita memahami kebenaran the truth itu, set us free. maka kebenaran yang sejati itu pasti memerdekakan You know, kita. I shared this one in India. Saya pernah sampaikan di India, I talked to them about this consecration. saya bicara tentang hidup yang dipersembahkan Some tadi. of the pastors told me, Beberapa pendeta berkata, Pastor, today you set us free from this thought, from this doctrine. Pak pendeta, kau telah bebaskan kami dari hal-hal yang mengganggu pikiran kami Because selama all ini. this while we thought Jephthah sacrificed the daughter. Setelah ini kita pikir Yeftah mengorbankan putrinya sebagai korban bakaran bagi But Tuhan. today you resurrected Jephthah's Tapi daughter. hari ini kau telah membangkitkan putri Yeftah sehingga tidak jadi mati. But that is the word of God. Tapi itulah firman Tuhan yang The word sesungguhnya. of truth. Firman And kebenaran. when you know the truth, Saat kita tahu kebenaran
kebenaran yang The sesungguhnya. truth will set you free. Kebenaran itu pasti memerdekakan kita. Today I want to share with you. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara, If you have your Bibles, kalau ada Alkitab saudara, I want you to turn to 2 Chronicles. mari 2 Tawari kita lihat di sana. Yeah, 2 Chronicles chapter 26. Yeah. Pasal 26 saudara tentang usia ya. Yeah. While you're finding for the scripture. Sambil mencari ayat itu di 2 Tawari pasal 26 ayat 1. Yeah, I want to thank Sister Tricia. I want to thank Sister Saya ingin Christine, Brother berterima Hans, kasih kepada Ibu Tricia, Ibu Christine, Pak Hans, and everyone from dan Soul for Jesus. semua yeah. kita yang ada di Soul for Jesus ini. I truly believe Saya sungguh percaya that you are creating an impact in the bahwa society. saudara sedang menciptakan suatu dampak bagi komunitas atau masyarakat ini. What God is using and doing through you is amazing. Apa yang Tuhan sedang gunakan dan melalui saudara ini sungguh mengherankan. And God is going to extend and expand the borders of the Dan ministry. Tuhan akan terus tingkatkan dan memperluas tapal batas saudara. God is rebuilding. God is Tuhan sedang building. membangun kembali, sedang membangun kita semua di This sini. is what I see when I say. Ini yang saya lihat saudaraku. God says, brick upon brick I'm building you. Tuhan berkata, bata demi bata akan kususun untuk I'm membangunmu. building you so that you become like a strong tower of Membangun refuge for my engkau people. sehingga menjadi suatu menara yang kuat, menjadi tempat pelarian bagi umatku. And God says, when I build that tower, Tuhan berkata, jika aku yang membangun menara itu, you are each and every one of you are going to become like gatekeepers. setiap saudara akan menjadi penjaga gerbang itu. Oh, God says that you will be in the tower and being alert of what is going to happen when the enemy is coming. Sehingga How to saudara guide ada the di house of God. menara itu, menjadi penjaga menara, sehingga saudara berjaga-jaga bagaimana menjaga umat Tuhan juga, karena matamu melihat jauh ke And depan. God says, I will cause you Tuhan berkata, akulah yang to become memampukan my kau voice at that hour. menjadi suaraku pada Oh, jam waktu I itu. will put my word in your mouth. Akan kutaruh perkataanku di dalam mulutmu, And you will become a blessing. sehingga kau menjadi berkat. And so people of God, Jadi umat Tuhan, are you there with 2 Chronicles? sudah chapter ketemu 26? ayatnya di dalam 2 Tawari pasal 26. Yeah, it's not Corinthians. They don't find it in New Testament. Jadi jangan cari lagi di perjanjian baru, bukan Korintus saudara. You know, this is a story about Uzziah. Suatu kisah tentang Raja Yeah, Uzia. I'm not sharing to you about the Uzziah who touched the Ark of Tabernacle. Saya tidak bicara Uzia yang menjamah daripada tabernakel itu. Oh, I'm not talking about Uzziah the moment, you know, in the story. Uzah ya, Uzia. Yeah, he touched Bukan the dia jamah baik tabernacle and he suci died. tabernakel itu sehingga dia mati, No, saudara. this Bukan is not Uzia, that Uzia Uzziah. itu ya, yang lain. This Uzziah is a king. Ini raja ini saudara. Oh, this Uzziah is a king. He's a son of Amaziah. Dia anaknya Raja Amazia. Yeah, you know, when you read the Bible, yeah. Saudara baca Alkitab, Oh, saudara akan you tahu see a lot of word got Zia at the back. banyak zia-zianya ya untuk nama orang. And so it's very important Jadi sangat penting that saudaraku, when you read the scripture, waktu saudara baca ayat firman, understand every word as a meaning. pahamilah setiap kata memiliki makna tersendiri. Every name has a meaning. Setiap kata memiliki makna And so when tersendiri. I study about this Uzziah, Jadi waktu saya pelajari tentang Raja Uzia ini, it attract me because of the meaning of the name. menarik perhatian saya karena namanya. You know, because the meaning of his name Sebab makna dari namanya means the Lord is my strength and my power. artinya Tuhanlah kekuatan dan kuasaku. This is what we need in our life. Ini yang kita perlukan, Uzia artinya Tuhanlah kekuatan dan God kuasaku. wants you to know Tuhan ingin semua kita mengetahui that He is the Lord of your strength and bahwa your power. dialah sungguh-sungguh kekuatan dan And kuasamu. so, but when God has already ordained and commissioned you, Nah, in kalau such Tuhan power, sudah tabiskan, sudah tetapkan engkau saudara untuk hal itu, the devil doesn't like it, iblis memang tidak and he menyukainya. wants to divert you and distract you from Berusaha that. mengalihkan supaya saudara benar-benar dibelokkan. And so God wants you to come in alignment towards His truth today. Tapi Tuhan ingin kita menyelaraskan diri kembali kepada And so if kebenarannya you have hari the ini. scripture, Kalau ayat di tangan saudara, I want you to read from verse 1 to verse 5. mulai ayat 1 sampai ayat 5 kita akan membacanya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. 2. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5. Terakhir, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amen. Let us pray. Father, we Mari give you kita thanks for this berdoa. word, Bapak, Lord. terima kasih untuk firman-Mu Thank you ini. for this word, Lord. Terima kasih untuk firman ini. Speak to us, teach us. Berkata-katalah dan ajari kami In Jesus' name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. The Bible says, Alkitab berkata, now. sekarang. Now. Sekarang. You know, when the Bible says now, Nah, setiap kali di Alkitab ada kata sekarang, every time I like the word when I read the word now. saya suka setiap kali ada kata sekarang di Alkitab. Yeah, because God says, now I will do it. Tuhan berkata, sekarang aku akan melakukannya. Oh, you don't need to wait for end of the year. Artinya tidak perlu tunggu sampai akhir Oh, tahun. you don't need for the new year. Tidak perlu tunggu sampai tahun You baru. don't need to wait up to next month. Tidak perlu tunggu sampai bulan depan. God says, now is Tuhan what I'm berkata, going to do. sekarang ya sekarang saudara Tuhan And akan the Bible says, melakukannya. now the people of Judah. Tuhan berkata, sekarang bangsa Yehuda. Oh, Judah talks about the people who know God. Yehuda bicara tentang umat yang It mengenal talks Tuhan. about people who worship God. Tentang umat yang menyembah Tuhan. And the Bible says they took Uzziah. Dikatakan usia dibawanya. He was only 16 years old. Waktu itu baru berusia 16. And God wants you to know, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara ketahui. age is not going to be a limitation for you to serve God. Usia bukan batasan atau keterbatasan untuk kita bisa melayani Tuhan. God is going to use the young in these days in a powerful way. Tuhan di masa mendatang akan pakai orang-orang yang usia muda untuk melayani Tuhan dengan dahsyat At the same perkasa. time, Saat yang bersamaan juga, God wants us to know, Tuhan ingin kita juga ketahui. no matter how old you are, Tidak peduli berapa what is your age, belia atau lanjut usia saudara, Tuhan nggak peduli. God says the moment you understand Tuhan berkata saat kau mengerti that you are the son of the King of Kings or daughter bahwa of the King saudara of adalah Kings, putra putri dari raja dan segala raja itu, you are appointed and ordained by God engkau sudah ditetapkan, ditabiskan oleh Tuhan, to ditetapkan walk oleh under Tuhan the authority untuk given by God. bergerak dengan otoritas yang sudah The Bible diberikannya. says because he was the son of the previous king of Amaziah. Dikatakan karena usia ini anak raja sebelumnya itu Amazia, Oh, because he was the son. karena dia putra dari raja The sebelumnya, people of Judah said, you shall be the next king. maka rakyat Yehuda berkata, engkaulah raja And so berikutnya. the moment you understand your relationship with the Father God, Artinya kalau saya memahami hubungan saudara dengan Bapak Surgawi yang ada raja the kita, moment you understand that you are kings and priests in the kalau sight saudara of God, memahami saudara adalah putra-putri dari sang raja di hadapannya, and then you're able to understand that you are ordained and consecrated by God. baru saudara memahami saudara sudah ditabiskan, ditetapkan, ya dan dikuduskan, dipisahkan untuk melayani Tuhan. And then the Bible says, Alkitab juga the berkata, first thing Uzziah did is, apa yang pertama dilakukan Uzia he saudara? built and restore. Dia membangun dan memulihkan. Oh, he built and restored to Judah. Yehuda itu dipulihkannya. God wants you to know your first mission. Saudara, Tuhan ingin saudara ketahui misi pertama saudara. When you understand your position in Christ Jesus, Saat saudara memahami posisi saudara dalam Kristus Yesus, is to build yourself and be restored in the Word of yaitu God. membangun dirimu dan memulihkannya. Be restored in the promises given to you, spoken over your life. Dipulihkan dalam hal janji yang sudah diucapkan atas hidupmu. And God says when you do this, Tuhan berkata saat saudara melakukannya, God will honor you. Tuhan akan sungguh menghormatimu. honor you. Tuhan akan Because the menghargai Bible saudara. says Uzziah was only 16 Ya, Alkitab mencatat bahwa usia saat itu berusia 16. and he reigned as a king for 52 years. Dan dia memerintah sebagai raja 52 tahun You know, lamanya. 50 talks about jubilee. 50 bicara tentang jubili tahun kebebasan itu. Oh, and so if he has crossed over 52, Kalau dia sudah melewati usia 52, it means God has surely blessed him. He received Itu more than what he had berarti called to Tuhan do. sudah sungsung berkati dia, dia menerima lebih dari seharusnya. So he have lived his life of fruitfulness. Artinya dia menjalani hidup yang produktif, yang berbuah-buah itu. And here you see, Di sini Bapak Ibu Saudara melihat this Uzziah, usia ini in verse 4, ayat 4. he did what was right in the sight of God. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Many of us today, Banyak kita dewasa ini hari ini, we are doing a lot of things. banyak hal kita lakukan. But are we doing it right in the sight of God? Pertanyaannya apakah sudah kita lakukan benar di mata Tuhan? Maybe it's right in the sight of man. Mungkin di mata manusia sudah benar. Or maybe it's in the right of your relationship. You are doing it for the sake of the relationship. Mungkin demi hubungan ya, mempertahankan hubungan saudara melakukannya dengan benar. So sometimes we are doing it to safeguard relationship or covenant or agreement or Atau business partner. partner bisnis, ikat janji dengan manusia, kita lakukannya dengan benar. Oh, but are we doing it right in the sight of God? Pertanyaannya di mata Tuhan, apakah kita sudah melakukannya dengan benar The juga? Bible says Uzziah was only 16 years old. Alkitab berkata sekali lagi baru usia 16. Oh, but he was very wise to seek God and do Tapi the right thing. begitu bijak mencari wajah Tuhan, melakukan hal yang benar di mata Tuhan. One thing that we must also understand, Satu hal yang juga perlu kita pahami. never look down on anybody who is young. Jangan pandang rendah siapapun yang usianya masih muda. Never Jangan look dipandang down rendah. on anybody who is new. Jangan pandang mereka yang masih baru di dalam Tuhan. Anybody start new ministry, don't look it down. Baru mulai pelayanan, jangan dipandang rendah. Ya. A new leader is come into position, don't look down on them. Pemimpin baru yang menduduki posisinya, jangan kita pandang rendah. God can use anybody. Tuhan bisa pakai siapapun. God can use anyone. Tuhan bisa pakai siapapun. Oh, the Bible says, Alkitab berkata, God even used the donkey to talk to Balaam. bahkan keledai aja dipakai Tuhan bicara kepada seorang You nabi. know what is the qualification of the donkey? Bapak Ibu, kualifikasi seekor keledai apa? The donkey said to Balaam, Keledai ini berkata kepada Balaam ya, I was faithful to my master. aku ini setia kepada Tuanku. God, the donkey was trying to say to Balaam, Jadi si keledai coba bicara kepada tuannya, si Balaam ini, I am at least I am Biliam, faithful ya. to my master. You are not Biliam, faithful. aku bicara kepada tuanku, kamu nggak setia. Because some people we start the ministry very well, yeah. Sebab ada orang memulai pelayanannya awalnya bagus. But sometimes we get sidetracked and distracted with the things around us. Tapi karena hal sekitarnya dialihkan, udah nggak fokus lagi dia. Oh, and then we instead of running after God, we running after pleasing people. Bukannya mengejar Tuhan, menyenangkan Tuhan, mulai menyenangkan manusia. And then sometimes you run after pleasing your own needs. Lalu menyenangkan kepentingan kita sendiri. And then you tell yourself, Kal- if I don't have, how can I bless others? Yeah. Lalu berdalih gini, kalau saya nggak punya, saya nggak diberkati, gimana saya berkati orang lain? You know, it's true. If you don't have, you cannot bless others. Memang benar, kalau kita nggak punya, mana bisa berkati dengan when- orang lain dengan apa yang tidak punya But when yang you tidak saudara receive punyai. from God, you have to bless others. Tapi ingat, saudara dapat kan dengan berkat, harus belajar berkati orang lain. Don't just say, God, give me, yeah. Jangan terus berkata, berkati aku, berikan aku saja. When God gives you, you must give Saat others. saudara menerima, diberkati, harus siap memberi untuk orang lain. The same way. Hal yang sama juga. Whatever you want. Untuk apa yang saudara Some inginkan. people, they want love from another person. Ada yang ingin kasih dari orang lain, But you don't want to give them love. tapi kita sendiri tidak mau mengasihi orang itu. Only when you give love, you receive love. Hanya saat saudara mengasihi, saudara menerima kasih. Only when you trust a person, the Bak- person can trust Hanya saat saudara mempercayai seorang, orang ini mulai percaya you. saudara. And so it must be a two-way thing. Harus dua arah. Oh, and then you please the sight of God. Baru saudara menyenangkan hati Tuhan. And God wants you to do the same. Dan Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama. God wants you to be right in His sight. Tuhan ingin kita benar di matanya. Oh, do not take things for granted. In the Jangan last days. anggap remeh segala sesuatu The itu. Bible says, Alkitab berkata, Uzziah did everything right in the sight of God. Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ayat 4 ya. In verse 5, Ayat 5, he sought God in the days of Zechariah. ia mencari wajah Tuhan di zamannya Zakaria. Are we finding God in this day? Pertanyaannya pada hari-hari kita ini, apakah kita menemukan Tuhan? Oh, we are always finding sometimes the man of God. Kita selalu menemukan, mencari hamba Tuhan. Oh, sometimes we run after people. Kadangkala kita ngejar hamba You know, Tuhan. it's nothing wrong because man of God is really honored. They are listening from God. They are speaking. Nggak salah sih hamba Tuhan ini benar-benar dengar dari Tuhan ya. Kita hormati dia, nggak masalah. But you must run after God. Yang kita inginkan harusnya Tuhan itu yang You utama. can go and listen to the man of God. learn from the man Boleh of God, dengar receive dari hamba impartation, Tuhan, yeah. belajar dari dia, terima impartasi darinya. But your focus must be God. Tapi ingat, fokus utama kita tetap harus Tuhan. Because the man is also listening from God. Sebab namanya hamba Tuhan juga harus dengar dari You Tuhan. know, the Bible says Alkitab berkata, when Jesus died on the cross, waktu Yesus mati di kayu salib, the will
in the temple, in the sanctuary was torn. Tirai yang ada di bait suci itu terbelah dua, saudara, di Oh, that was ruang Maha Kudus separating itu. the people from the presence of Dan God. itu memisahkan ya umat Tuhan dari Tuhan, And God says tabir now itu. you can come boldly into Karena my tabir presence. pembatas itu sudah robek, dengan berani kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Gak ada pembatas lagi antara kita dan Allah. So everyone, we can come boldly into the presence Jadi of setiap God. kita bisa dengan penuh keberanian masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang hadirat And so Tuhan. if we will make time and dedicate ourselves, devote ourselves towards God, Nah, kalau kita bisa dedikasikan diri, persembahkan diri kita kepada Tuhan, we can also hear God. kita juga mampu mendengar suara But Tuhan. God wants us to realign our pathways. Tapi Tuhan ingin kita menyelaraskan setiap langkah jalan kita. You know, if he wanted, if Uzziah wanted, Jika Usia mau, he knows he's the king. dia kan tahu dia raja. Or he can just make decision. Karena dia berkuasa, dia bisa membuat keputusan apapun yang dia mau kan. He's a king. Karena dia raja yang berkuasa. He can tell anybody whatever he Dia wants. bisa perintahkan pada setiap orang yang dia mau. What are we doing when we are given leadership position? Apa yang akan kita lakukan saat kepemimpinan diserahkan kepada kita? Are we taking advantage of our position? Apakah kita mengambil keuntungan dari posisi kita? Or are we seeking God? Apa dengan posisi ini kita sungguh-sungguh Are we mencari seeking Tuhan? God what to do? Untuk apa yang harus kita lakukan? Apa kita sungguh mencari Tuhan dengan Are we posisi being ini? led by God to do things? Apa kita selalu dipimpin Tuhan untuk melakukan segala sesuatu? Or are we just making decision for ourselves? Atau kita ambil keputusan sendiri karena mau-mau sendiri? The Bible says Alkitab berkata, that Uzziah sought for God in Usia benar-benar mencari Tuhan the days of Zechariah. di zamannya Zakaria. It means there was prophets at that moment. Artinya memang ada nabi-nabi saat itu. Oh, but the Bible says, Tapi Alkitab berkata, oh, he never run after the prophet of dia God. tidak mengejar nabi Tuhan. Oh, he honored the prophet of God. Tapi dia menghormati nabi Tuhan. He seek the prophet of God. Dia for mencari advice nabi and counsel. Tuhan. But he also knew that he had to go and seek God's presence. Tapi dia juga tahu dia perlu cari wajah Tuhan, hadirat And the Tuhan. Bible says, Alkitab berkata, when Uzziah seek after nah, God, waktu Usia mencari wajah Tuhan, and the Bible says Zechariah was a person who have understanding of visions of God. Alkitab berkata bahwa Zakaria orang yang mengerti tentang visi atau penglihatan dari Tuhan. And so God wants you to know. Jadi artinya Tuhan ingin kita ketahui, God wants you to be a person with vision. Tuhan ingin kita jadi pribadi yang mempunyai visi. Oh, when God gives you a leadership position or a assignment, Saat saudara dipercayakan jadi pemimpin atau ada penugasan saudara sebagai pemimpin, God wants you to know that you must have vision towards what God has given you. saudara, Tuhan ingin saudara ketahui, saudara memiliki visi tentang apa yang Tuhan percayakan kepadamu. If you don't have vision, you cannot pursue the goal that is Kalau set for you. visi nggak ada arah, nggak bisa mengetahui apa yang harus saudara lakukan dengan apa yang Tuhan tugaskan. The Bible says, without vision, my people perish. Alkitab berkata tanpa visi umatku binasa. And so it's very important for us to have vision. Jadi sangat penting setiap kita mempunyai visi atau arah gerak gitu. Just imagine, Bayangkan Bapak Ibu, if you are not able to see, kalau kita nggak mampu melihat, how will you walk into a direction? gimana kita bisa tahu jalan, bisa bergerak lancar? How? Bagaimana bisa? We cannot. Ora iso, saudara. Oh, we have to really be super sensitive. Harus benar-benar peka ya, sangat-sangat peka. How to walk, how to do things. Bagaimana melakukan sesuatu. You know, I remember the story about Jesus telling the blind man to go and wash his eyes in the pool of Siloam. Saya ingat ya bagaimana Yesus minta orang yang buta ini membasuh matanya di Siloam. Oh, you know, when you read in the scriptures, it's just one sentence, yeah. Kalau saudara baca di kita hanya satu kalimat saja. Oh, Jesus told him, go and wash your eyes in Siloam. Yesus berkata, pergi basuh matamu di kolam Siloam. And so we think the Siloam is very near. Kita pikir Siloam itu dekat ya. And then we never notice he's a blind person. Kita lupa ya, si ini orangnya kan buta, mendekati itu nggak dekat bagi dia. So we assume that maybe it's near. That's why Jesus Kita can go and wash it. asumsikan kolam Siloamnya dekat, maka Yesus berkata, basuh tuh matamu di sana. But when I went to Israel, yeah, Waktu saya ke Israel, I went and saw where was the gate and where was Siloam. saya lihat ya di mana gerbangnya, kolam Siloamnya di mana. Oh, I got shocked of my life Terkaget-kaget seumur hidup. because there is more than 600 steps towards Siloam, 600 langkah untuk mencapai Siloam and itu. the path is very crooked, yeah, Dan jalannya juga nggak rata, very saudara. dangerous also. Berbahaya juga, curam And so juga. this fella,
Jadi si laki-laki yang When he buta heard ini the voice of God, begitu mendengar suara Tuhan, he is walking according to the voice of God. dia melangkah seturut pimpinan suara Oh, Tuhan. maybe he would have asked people for help. Mungkin dia minta bantuan, tanya sana Or sini. maybe he would have said, excuse me, where is Mungkin dia berkata, where is the maaf, pool? maaf, di mana kolam Siloam itu? Oh, can you please bring me? Tolong tuntun aku, bawa aku ke sana. Mungkin. Oh, maybe some people would have helped him. Mungkin ada yang bantu dia Oh, juga. but some people maybe would have left him halfway. Mungkin ada orang cuekin, biarin aja. Oh, maybe while he was walking, maybe he fell down in the Mungkin waktu staircase. dia jalan tergelincir juga, jatuh. But he didn't give up. Tapi dia tidak menyerah. Oh, he didn't give up. He Tak somehow pernah go to the dia pool. menyerah, akhirnya mencapai kolam Now, Siloam this itu. blind man was there begging every day. Nah, ingat si buta ini tiap hari mengemis sebelumnya di Why sana. must he listen to the voice of Jesus? Pertanyaannya, kenapa dia harus dengarkan Why suara must he yang take all the yang initiative to asing go? bagi dia? Dia ambil inisiatif sendiri melangkah. Because he believed. Karena apa? Dia percaya. Are we believing the voice of God? Pertanyaan, apa kita juga percaya? If you want a miracle to take place in your life, Kalau Bapak Ibu ingin mujizat terjadi dalam hidupmu, you must believe in the voice of harus God. percaya pada suara Tuhan. How much are you willing to go forth with the voice that you're Seberapa receiving? banyak kita mau bergerak bersama dengan suara Tuhan yang kita How much terima. are you willing to pursue with perseverance? Seberapa banyak kita mau mengejar dengan hati yang teguh, tidak kenal Or menyerah. maybe people would have telling, what is this blind man trying to do? Mungkin orang mengata-ngatai, apa sih yang mau dikerjakan si buta ini? Oh, why must the blind man wash his eyes? He's not going to see. Kenapa si buta ingin membasuh matanya? Nggak akan pernah bisa melihat Oh, there's juga. not going to be any more change. Cuma butuh bersihin mata aja gimana? Mana mungkin ada perubahan? God is telling you, Tapi di sini Tuhan berkata kepada it's kita, time to bring washing to your sudah saatnya membasuh mata It kita. talks about cleansing. Ini bisa bicara mata ini harus dibersihkan untuk tidak melihat hal yang It also sia-sia. talks about our spiritual cleansing towards what we are Artinya seeing. mata rohani kita harus dibersihkan supaya tidak melihat hal yang sia-sia. The way we see things in the world must change. Cara kita melihat sesuatu di dunia ini harus juga Don't see diubahkan. things as how the world people sees. Jangan melihat dengan cara pandang dunia. Don't see it with the lust of the world. Jangan melihat dengan mata yang penuh nafsu itu. Consecrate your eyes, says God. Kuduskan matamu, kata Tuhan. Cleanse yourself. Yeah. Cleanse your Basuh, eyes. bersihkan mata So that kita, you're mata able rohani to kita. see what God is seeing. Supaya kita mampu melihat apa yang Tuhan ingin kita lihat. Like the disciples in the road to Damascus. Seperti Yeah. para murid yang dalam perjalanan ke Damaskus. Oh yeah, the Bible says, Alkitab berkata, Emmaus, yeah. Yeah. Emmaus, The ya. Bible Jalan. says Jesus spoke to them, ya Yesus berkata kepada mereka, and their heart was pricking. hatinya mereka hancur. And the moment they were thinking, it sounds very familiar. Kayaknya kok suaranya nggak Oh, asing this ya. voice is so powerful. Kok dahsyat banget suara I ini have ya. heard this somewhere. Saya pernah dengar suara And ini the di suatu moment they tempat. begin to understand who it is, Saat mereka mulai paham siapa orang yang berbicara itu, their eyes were open. mata rohani mereka terbuka. The same way, Hal yang sama juga, if you begin to understand the truth of God, kalau saudara mulai memahami kebenaran firman, your spiritual eyes will be open to see what God has for mata rohanimu akan mulai terbuka melihat apa yang Tuhan siapkan you. bagimu. Whatever the enemy has hide you or blinded you Apa yang musuh selama ini tutupi atau butakan mata rohanimu untuk melihat, will open. akan mulai terbuka. That's why I say the Dalat next year is very important, because this is also the door for you to see. Itu sebab saya katakan tadi, dalat bagi saudara sangat penting. Ini pintu gerbang bagi saudara untuk melihat. Whatever you can't see before, now God says, I will open your eyes to see. Untuk apa yang tidak bisa saudara lihat sebelumnya, Tuhan berkata, akan kubukakan mata rohanimu supaya engkau mulai melihat. No, but in order for you to see, Tapi- we have to hear first. Agar kita bisa melihat, harusnya apa? Dengar dulu. So the Spirit of God told me, Jadi roh Tuhan berkata kepadaku, tell my people to be sensitive towards my voice. katakan pada umatku untuk peka mendengar Because suaraku. what you hear So apa yang kau dengar is what you will see. akan mempengaruhi apa yang kau lihat. And what you see is Apa what yang you kau will lihat, confess. itu yang akan kau akui. And when you confess, Waktu saudara akui apa yang kau lihat, you will possess what is given kau unto akan you. menguasai, mendapatkan apa yang sudah disediakan And bagimu. God is going to bring everything into a new Di situ akhirnya Tuhan akan
mendatangkan semua menjadi baru And the bagimu. Bible says, yeah, Alkitab berkata, oh, he sought the Lord dia Usia mencari wajah Tuhan with understanding. dengan pengertian. And the Bible says, Alkitab juga berkata, as long he sought the Lord, selama dia tetap mencari wajah Tuhan. as long you seek God, Sekali lagi, selama saudara tetap mencari wajah you Tuhan. know what the Bible says? Apa kata Alkitab, saudaraku? God made him prosper. Tuhan membuat dia makmur, membuat dia berhasil. If you will seek Nah, God, kalau memang saudara mau sungguh mencari Tuhan, whatever situation you're going apapun through, situasi masalah yang saudara hadapi, God will make you prosper. Tuhan sendiri akan buat engkau makmur, berhasil. The Bible says, I give Alkitab you berkata, power to make wealth. Firman Tuhan berkata, aku yang beri kau kuasa mendapatkan The kekayaan. Bible says in Deuteronomy chapter 1 verse 11, I will make you 1,000 times more than you are. Dalam Ulangan 1 ayat 8 dikatakan, kubuat kau 1000 kali. Ya, ayat 11. 1:11. Ulangan 1 ayat 11, kubuat kau 1000 kali lebih dari apa yang kau miliki saat ini. Because in the Bible we only read double-fold blessing. Nah, di 10-fold Alkitab biasanya kita blessing, lihat cuma 100-fold blessing, 2 kali lipat, 100 kali lipat. But this is 1,000-fold Ini blessing. 1000 kali lipat, And saudara. so just imagine if Ulangan you stand 1 on ayat the word of 11. God Jadi bayangkan kalau kita berdiri atas kebenaran firman and ini, you hold on the truth of God berpegang pada kebenaran ini, and you say, God, this is my possession, this is dan my berkata, authority, my ini inheritance. porsiku, warisanku yang kau siapkan bagiku, aku pegang ini. And then you see blessings coming from all Saudara akan directions. melihat berkat dari segala arah datang kepadamu. God said, I will make you 1,000 times more. Tuhan berkata, kubuat kau 1000 kali lebih dari sekarang. But when God bless you 1,000 times Tapi saat more, Tuhan berkati engkau 1000 kali lebih, never forget God, ya. jangan pernah lupa Tuhan sang sumber, ya. Because many people, Sebab banyak orang they go to God, datangnya sih awalnya pada Tuhan. but the moment they get from God, Saat mendapatkan apa yang dari tangan Tuhan, they forgot. dia lupa ya sama Tuhannya. They not go to God, they forgot. Tidak datang God. pada wajah Tuhan, setelah dapat tangan Tuhan, lupa udah. Don't allow ego. Jangan izinkan ini terjadi pada dirimu. Oh, don't allow ego to Jangan arise biarkan in you. ego When itu God bangkit bless dari you, dalam ya. dirimu saat engkau diberkati, ya. Because only when you let go of the E, you can go, ya. Nah, ego itu egonya dilepaskan baru bisa go, baru bisa bergerak, ya. You must let E-nya go. mesti dibuang baru bisa go gitu loh, It's ya. very important. We understand Nah, the truth of God. harus mengerti firman Tuhan, The ya. more you understand the word. Semakin saudara memahami firman, Why I'm telling you about this? kenapa hal ini saya sampaikan Because the padamu? Bible says when God prospered him, Alkitab berkata saat Usia dibuat makmur, many people banyak orang came against this Uzziah. datang kepada Usia. Oh, the Bible says Alkitab berkata, wherever Uzziah went, dimanapun Usia pergi, because he seek God, ya, karena dia sungguh mencari wajah Tuhan, God gave him victory. Tuhan berikan dia kemenangan. If you read in verse 6, verse 7, Ayat 6 dan 7 kalau kita so the membacanya, Bible says, now he went out and made war against the Philistines, broke out. You begin to see God help him against all those who came against him. saudara lihat ya, waktu dia melawan orang Filistin ya, dan sebagainya, Tuhan benar-benar menolong dia. Ayat 7 terhadap Ya. orang Filistin dan yang lain sebagainya. God help him. Tuhan benar-benar menolong dia. Not God send help to help him. Bukan Tuhan kirim bantuan, Tuhan sendiri turun tangan menolong dia. God Bayangkan. says that I will come in person to help Tuhan you. berkata, aku sendiri secara pribadi datang You don't menolongmu. need to depend on others. Artinya nggak usah tergantung manusia manapun. Oh, because man will say today I will help, tomorrow Manusia he will leave gitu, you. Yeah. hari ini janji nolong, besok ditinggalkan Oh, kita. sometimes they will say now I help you, then they will go and tell everybody I help her, I help her, Hari ini ditolong, dia cerita kemana-mana, aku tuh yang tolong dia, aku yang berkati dia. it is because I help the person is Karena like this aku now. tolong dia, maka dia bisa seperti ini hari but ini. she forgot, they talk down about you, yeah. Iya, tapi kitanya yang direndahkan. Oh, but if God helps you, Nah, kalau Tuhan menolong kita, nobody can take any glory. nggak seorang pun yang layak terima kemuliaan kecuali And Tuhan. that is what God does. Ini yang Tuhan lakukan, To saudaraku. those who are finding Him, seeking Him, Bagi mereka yang menemukan dia, mencari wajahnya. God will not just prosper you, Bukan hanya dibuatnya makmur, but God will help you to have your victory. tapi menolong kita untuk tetap menang. But you know, Bapak Ibu you tahu, read this word, yeah. kalau ayat-ayat selanjutnya In kita verse baca, 8, yeah. misalnya ayat 8. Also the Ammonites brought tribute to Uzziah. Juga ya orang-orang Amon itu ya,
membayar upeti kepada Uzia. You begin to understand Saudara di sini mulai because memahami God is prospering you. karena memang Tuhan yang membuat kita makmur. Because he was seeking God. Karena dia sungguh mencari wajah Tuhan. People who do not know God is coming to pay tribute to Sampai us. orang yang gak kenal Tuhan pun datang memberi upeti, memberikan hormat kepada dia. God will cause people to come and bring favor before you. Artinya orang yang tidak kenal Tuhan datang memberikan perkenan, perlakuan istimewa The kepadamu. Bible says the wealth of the Gentiles shall come upon Bukankah you. kita berkata kekayaan orang fasik diberikan kepada kita orang benarnya? And when the hand of God Nah, comes upon you, saat tangan Tuhan turun atas saudara, when God prospers saat you, Tuhan memakmurkan kita the saudara, Bible says the fame of Uzziah spread as far as the entrance of Egypt. Alkitab berkata ketenaran daripada usia itu ya sampai ke gerbang orang Mesir. It means Artinya apa? God will cause your name to be lifted up. Artinya nama saudara akan ditinggikan, akan termasyur. God will cause you to be prosperous Tuhan bukan hanya buat saudara makmur, until your enemy can see the victory of the Lord. sampai upon your semua life. musuh kita bisa melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. And the Bible says, Alkitab berkata, for he became exceedingly strong. dia dibuat Tuhan menjadi benar-benar kuat dan sangat-sangat kuat. God wants you to know. Ini yang Tuhan ingin saudara You ketahui. will seek him with all your Kalau spirit, saudara soul, mau and heart. mencari Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, segenap hatimu, God will make you strong. Tuhan akan membuat engkau kuat, benar-benar kuat. Yeah, not just strong, but exceedingly. Bukan kuat biasa-biasa, tapi sangat-sangat kuat. Nobody can come against Sehingga you. tidak seorang pun berani mendekati Nothing can atau melawan affect you. saudara. Tidak ada yang bisa memberikan dampak buruk pada saudara. You become strong. Sehingga benar-benar saudara diperkuatnya, menjadi kuat benar. And the Bible says, Alkitab juga berkata, Uzziah started to build the tower in Jerusalem. disitulah Uzziah mulai membangun menara di Yerusalem. Oh, God wants you to know. Tuhan ingin saudara ketahui juga, When God starts to bless you, waktu Tuhan mulai memberkati kita, He wants you to build territory or safety around your house. kita harus membangun teritori keamanan di rumah kita. So He wants you to build a protection over your family. Artinya harus lindungi keluarga kita. Because when God blesses you, Sebab waktu Tuhan berkati kita, saudaraku, do not overly get anxious over it. jangan terlalu cemas tentang itu, Oh, but God wants you to be very alert and observant. tapi as harus well. berjaga-jaga, selalu benar-benar mengamati ya. Jangan biarkan musuh masuk gitu. Be watchful of the Tetap enemy. berjaga-jaga akan musuh itu, jangan izinkan dia masuk. And so the Bible says He built Jadi as Alkitab berkata dia bangun menara, artinya Oh. berjaga-jaga dia ya. And so he- Begitu tinggi God- dia And bangun. it also talks about God expanding your territory. Ini bicara bagaimana Tuhan mengembangkan teritori atau tapal batas wilayah kekuasaannya. And then you see, Di situ saudara melihat Uzziah was not a person Uzziah bukanlah sosok pribadi who always think about himself. yang selalu memikirkan dirinya. The Bible says Alkitab berkata, he also built towers in the desert. dia juga membangun menara di padang gurun, Why did he saudaraku. build Kenapa kok harus di padang gurun, Because there saudara? were some people who were living in the desert. Karena ada orang-orang yang tinggal di padang So gurun. he stationed a few officers on the desert to take care and protect the people around. Nah, di padang gurun dia juga bangun tempat perlindungan supaya orang-orang yang sebenarnya tercampakkan, diabaikan juga terlindung. God wants you to know. Tuhan ingin kita When ketahui. God gives you a blessing, Kalau Tuhan sudah berkati kita, protect those who are in need. lindungi juga mereka yang And then memerlukannya. the Bible says Alkitab juga berkata, he also built wells. dia juga membangun sumur-sumur. Oh, God wants you to know. Tuhan ingin saudara ketahui juga, When God blesses you, kalau Tuhan sudah berkati be a saudara, blessing to others. jadilah berkat bagi orang lain. Because he dig wells for the people. Karena dia membangun sumur-sumur yang merupakan kebutuhan hidup orang banyak. So that people can drink from Supaya it. orang bisa minum dari sumur yang dia bangun itu. God is saying, Tuhan when you are sedang blessed, berkata kepada kita, saat engkau diberkati, learn to quench the needs and the thirst of the people. belajar menawarkan dahaga haus dari orang-orang yang And the membutuhkan. Bible says everything he did, God blessed. Alkitab berkata, dengan demikian, maka apapun yang dia kerjakan dengan tangannya diberkati Tuhan. He had wine
plantation. Juga a lot ada of kebun agriculture. anggur yang banyak, juga pertanian yang banyak dia miliki. God bless him so much. Artinya sedemikian banyaknya Tuhan berkati And dia. God made his army strong. Dan juga tentara-tentara dibuat begitu perkasa, begitu kuat pasukannya. First he only had 2,600, yeah. Pertama cuma 2.600 tentaranya. But you know what happened? Tahukah kemudian apa yang terjadi? It became 307,000. 300, 300, Ribu. 3.000, 307,000 ya. 307.000 ya. 307. And so you see the amount of blessing God gave to him. Saya lihat gunung berkat yang Tuhan berikan pada dia semakin meningkat. Oh, as long as he was seeking God, Selama seseorang mencari wajah Tuhan, God made him prosper. Tuhan akan membuat orang itu makmur, luar biasa. And the Bible says Alkitab juga berkata, he became so strong. Yeah? begitu kuatnya dia. And the Bible says in verse 15, Ayat 15 juga Alkitab and berkata, he made devices and invented by skillful man. dia membuat juga segala peralatan, hal yang terampil, yang dibangun oleh orang-orang yang When you terampil. will seek God, Artinya kalau kita sungguh mencari God wajah will Tuhan, give you a creative spirit Tuhan akan memberikan roh kreatif to itu invent things into existence. untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada, Things menciptakan hal that yang was baru. not available before. Sebelumnya nggak ada, mampu diciptakan menjadi ada. God will cause you to invent new weapons, new Artinya things Tuhan mampukan kita mencipta, penuh kreativitas, mencipta hal yang baru. that will be a blessing to people. Dan itu akan menjadi berkat besar bagi banyak orang. You see so much of blessing. Begitu banyak yang berkat yang Tuhan berikan. How many Ya. of you want this kind of blessing? Siapa mau berkat yang sedemikian banyak itu? You know, this is our authority. This is our right. Ini otoritas kita, ini hak yang diberikan pada setiap But you know kita. what this Uzziah did? Yeah, Tahukah apa yang dilakukan Raja Usia ini? he received all this blessing. Semua berkat yang dia terima. The Bible says, Alkitab berkata, I told you, remember, you have to be very careful not to let go Ya. the ego and this pride. tadi saya sudah katakan jangan biarkan ego masuk, kesombongan masuk ya. Yeah, so Harus jaga-jaga itu. and so he came to the temple of God. Yeah, Suatu hari dia masuk ke baitnya Tuhan. and so he never followed the protocol. Udah nggak ikut protokoler, Because nggak he ikut said, prosedur. "Now I'm a king, I'm Merasa so great, I'm so dia great. raja yang hebat, yang Oh, agung, mulia. I'm the one who helped to build things and Bahwa bring things to aku the yang temple." membangun semua ini semua karena usahaku dan And sebagainya. so he goes inside Dia berani masuk sendiri ke and dalam, take things ya, from the Levite, dan ambil ya dari perkakas orang-orang Lewi yang dikhususkan bagi Tuhan which itu. only the priest must touch and do things. Sebenarnya hanya imam yang boleh menyentuhnya, dia kan bukan imam. But he said, now because I'm a king. Karena dia merasa raja, bukan When he raja. started his life, he was so humble. Yeah? Waktu dia memulai perjalanan hidupnya begitu rendah hati. We must never be like that. Jangan ya terjebak dalam The kesombongan yang Bible seperti itu. says, Alkitab berkata, when we start small, we are very humble. waktu kita mulai kecil-kecilan, rendah hati banget gitu. But when God starts to bless, Begitu Tuhan mulai memberkati jadi besar, we think it's because of our strength and our kita knowledge. pikirin di kekuatan dan pengetahuan We kita. forget that it's only because of God. Kita lupa semata-mata semua karena And then Tuhan. you see, Lalu saudara lihat, you know what happened? Bapak Ibu apa yang terjadi? Uzziah went and touched the wrong thing. Usia menyentuh hal yang salah yang tidak seharusnya And dia he sentuh. scolded the priest because the priest corrected him. You cannot come Imam here. dicaci maki karena imam menegurnya. When God has called you into a position, into Artinya kalau Tuhan sudah panggil kita masuk di dalam suatu panggilan jawatan tertentu, don't put your nose into another person's calling. jangan coba ya ingin masuk kepada panggilan orang lain. Jangan kaki kita melangkah ingin ambil posisi jawatan yang lain, panggilan orang If lain. God has given you assignment, a responsibility, just focus on that. Kalau ada tugas, ada tanggung jawab diberikan pada suatu Don't jawatan, disturb others. jangan ganggu orang lain, ambil
ambil alih orang lain punya karunia orang lain, jangan. Your anointing may be to where you are. Your position may be for where you are. Urapan Tuhan itu membuat saudara ada di tempat di mana saudara berada When sekarang. you come to the presence of God, Tap- you have to have consecration. Tapi saat masuk dalam hadirat Tuhan harus ada pengudusan. There is the set person of God who have to do things. Ada orang-orang yang ditetapkan Tuhan tertentu yang melakukan hal-hal khusus yang tertentu. The Bible says, Alkitab berkata, because he disobeyed, he talked against the karena preacher. ketidaktaatan dia, malah dia menjelek-jelekan imam yang ditetapkan Tuhan, mencamah orang yang diurapi, Leprosy came upon him. kena kusta akhirnya Raja Uzia ini, saudaraku. So great king. Raja yang begitu agung, yang besar, mulia, 300,000 army. dengan 300.000 pasukan, 300.000 So lebih. prosperous. Begitu makmur dibuat Tuhan. Win so many battles. Menangkan begitu banyak pertempuran. But because he do not know how to be grateful, thankful Tap- to God, Tapi dia nggak tahu bersyukur, nggak tahu berterima kasih pada Tuhan yang memberikan semua itu. he got leprosy. Akhirnya kena kusta malah. He died in leprosy. Mati di dalam kustanya, saudaraku. A king who started strong, Seorang kuat yang memulainya secara perkasa. but died in a sad story because Tapi of mati dengan ngenes, menyedihkan sekali. because of his pride, Karena kesombongannya. because of his ego, Karena egonya. because he think everything he can do now. Dia pikir dia semua bisa lakukan Because sendiri. God has blessed him, Karena Tuhan sudah berkati dia, who is going to stop him? siapa yang sanggup Because God helped menghentikannya? him to win victory. Tuhan selama ini telah menolong dia menang dalam setiap He pertempuran. think God will not mind if I do the wrong Dia thing. pikir Tuhan tidak masalah kalau dia melakukan yang salah. Sedikit aja kan orang popo We pikirnya. have to change our perception. Persepsi cara pandangnya harus kita rubah. God wants us to learn from this story. Karena Tuhan ingin kita belajar dari kisah Uzia ini. You know, because after you read Uzziah, yeah, Sebab saudara baca tentang Uzia, you begin to read about all the other kings. saudara mulai belajar tentang raja-raja yang lain juga. Oh, I love to talk about all the other stories as well. Saya suka ya cerita tentang kisah-kisah lainnya. Because all the other sons after Uzziah, Karena seluruh putra-putra lain setelah Uzia mangkat ya, everybody started following the same way. mulailah mereka semua mengikuti cara yang Same sama. way, same problem. Cara yang sama, masalah yang sama. They repent, they go to God, God forgive them, God bless them. Berulang-ulang Then they fall into terjadi sin again. seperti itu ya. Sudah salah, minta ampun, diampuni. Jatuh lagi di dalam dosa yang sama. Then you come to 2 Chronicle chapter 29-30, then you come to the story of Hezekiah. Yeah? Ya, juga 2 Raja pasal 29-30 tentang Raja Zedekia ya. Oh, Hezekiah also became a king. Apa? Yeskia. Oh, he also became a king when he was 25 only. Waktu usia 25 udah jadi raja dia, Yeskia ini. You know, and so age is not a matter. Jadi bukan masalah umur sekali But lagi, God is wanting you to walk in obedience. tapi seeking yang Him. penting Tuhan ingin kita masuk di dalam segala The ketaatan. Bible says Hezekiah also did the right things and everything in the beginning. Awalnya juga Yeskia melakukan hal yang benar kata He Alkitab. wanted to rebuild everything the forefathers or the other kings was spoiling. Dia ingin bangun kembali apa yang telah salah, yang telah dirusak oleh para pendahulunya. And God also prospered him. Nah akhirnya Tuhan buat dia makmur karena Oh, ketaatannya. he threw all the idols also. Semua berhala-hala dibuangnya. Oh, and then he clean the temple and Dia everything. bersihkan semua bait suci itu. But when he got all the blessings, Setelah berkat semua diterima, he compromised his faith. mulailah imannya And then he dikompromikan. fall into sickness. Akhirnya masuk pada sakit And penyakit. then the enemy started to attack him. Akhirnya musuh diizinkan Tuhan menyerang dia. And then the Bible says, Alkitab juga berkata, oh, God sent Isaiah the prophet to come juga Yesaya diutus Tuhan Advise akhirnya to menasihati pray dia. together with him. Berdoa bersamanya. And Isaiah prayed together with him. Yesaya berdoa And bersamanya. then you know what happened? Lalu apa yang terjadi? God sent an angel. Lalu Tuhan kirim malaikatnya. Because the enemies were coming to take over the land. Sebab musuh ingin menduduki negeri itu. Oh, he wanted to come and capture Israel. Ingin menawan orang-orang God Israel. sent his angel. Dan Tuhan kirim malaikat One penolongnya. angel Satu malaikat saja slew 180,000. menyembeli saudara 80,000 dia 180,000. 180 ribuan pasukan musuh disembeli. and so Cukup satu malaikat Tuhan saja. And so one is
when Ezekiah woke up, Waktu Yeskia terbangun, oh, Yeskia, no? he's so afraid, yeah. Dia begitu takut. Oh, what is this enemy going to do? Apa sih yang musuh ingin lakukan? But when he woke up, Waktu dia terbangun, he began to hear stories dia mulai mendengar cerita-cerita. that all the enemies are already dead in the field. Semua musuh-musuh yang menyerang ini sudah mati di padang And itu. he is crying before God. Menangislah dia di hadapan He's Tuhan. saying, God, Dia berkata, I'm Tuhan, not worthy of this victory. aku tidak layak terima semua kemenangan I'm ini. not worthy. I've sinned against you, Lord. Aku telah berdosa melawanmu Oh, Tuhan. I am dying, Lord. Aku dalam keadaan sekarat saat ini. Because Ezekiah repented. Karena Yeskia ini bertobat. Oh, the Bible says, Alkitab berkata, God increased 15 years of his Tuhan life. tambahkan usianya 15 tahun. And then God tells him this. Dan Tuhan berkata ini kepadanya, I have not done this because of you. aku melakukan ini bukan karena engkau. And then Ezekiah is like confused, puzzled, yeah. Ya, Raja Hizkia ini bingung dia, Hizkia. Ya. And then God tells him, Lalu Tuhan berkata kepada Raja Hizkia, I did this because I promised to your fathers. aku lakukan ini karena aku janjikan pada nenek moyangmu. And then you understand. Disitulah kamu akan God mengerti. tell whose covenant is remembering. Ya, tentang janjinya kepada usia ini tadi dia ingat. No, not Uzziah. Pada covenant ya. No, the Bible says, Alkitab berkata, oh, I remember the covenant I made with David. your aku father." ingat janjiku kepada Daud ya, nenek kakek moyangmu itu ya. Ezekiah, Hizkia was the great grandson of David. adalah ya cucu buyutnya dari Daud ya, saudara. And because David seek God, Karena Daud mencari Tuhan, God protected his Tuhan generation. melindungi generasinya. And so sometimes you are serving God with so much of perseverance. Kadang-kala kita melayani Tuhan dan begitu teguh hati, saudara. Sometimes you're facing so much of challenges. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi And juga. sometimes you say, God, why Lord? Why am I going Kita through so bertanya, kenapa aku mengalami begitu banyak much? tantangan? Why must I go through so much? Why is it not stopping? Why Kenapa is it kau not nggak ending? berhenti? Selalu aja ada masalah. But God is wanting you to know, Satu hal yang Tuhan ingin kita ketahui, what you are doing is never forgotten. apa yang sedang kau lakukan saat ini tidak pernah terlupakan oleh Tuhan. What you are doing is going to Apa yang kau protect your lakukan generation. justru akan melindungi generasimu berikutnya. Because of your faithfulness. Karena kesetiaanmu, Because of you holding to the promises. karena of kau God. berpegang pada setiap janji Because Tuhan, of you walking in obedience karena towards kau the word of melangkah God. pada ketaatan pada firman. God says, my protection Tuhan will be berkata, upon your perlindunganku akan generation. ada pada generasimu. Because He is the God of our Sebab dia generation. Tuhan para generasi setelah kita. And so I want to encourage Jadi every saya one of ingin you today. kuatkan setiap kita hari ini. Walk in the obedience of Mari God. melangkah dalam ketaatan pada Seek Tuhan. God with all your heart. Carilah Tuhan dengan serak Seek hatimu. Him. Find Him. Cari dia, temukan dia. Discover what He has put within you. Temukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam dirimu. Discover the plan and purpose that God Temukan has maksud for you. tujuan yang Tuhan tetapkan And bagimu. once you understand it, Saat kau memahaminya, be focused on it. fokuslah pada dia. And press on Mendesak maju with a forward thrust towards it. dengan suatu kepercayaan yang sudah Push yourself diberikan. and persevere. Dorong dirimu tetap bertahan, Pursue towards that direction. kejar arah yang Tuhan berikan. Oh, so that the destiny that God has for you Maka will come to pass. tujuan yang Tuhan tetapkan bagimu akan digenapi. And that will not only be upon you, but it shall be an overflowing blessing. Bukan to your hanya berkat generation. padamu, akan berkelimpahan sampai generasi-generasimu setelah itu. One thing that God tells me to tell Satu each and hal every yang one Tuhan sampaikan pada saya untuk sampaikan pada saudara. even for all those who are watching, Bahkan bagi setiap kita yang menonton, God is telling each and every one, Tuhan berkata pada setiap kita, I'm not finished with you. aku belum selesai dengan kamu. I'm still working in you. Aku masih bekerja di dalam You dirimu. are still work in progress. Engkau masih dalam proses, masih terus berkelanjutan And I bekerja. will cause everything what I've said and spoken to you to come to Nah, pass. apa yang kuucapkan tentang dirimu akan terjadi. Every word that I've spoken to you Setiap- will not fall to the Setiap ground. perkataan yang kuucapkan bagimu tidak akan jatuh sia-sia ke It bumi. will go forth till it accomplishes, God. Akan mencapai tujuannya. But it's time for you to turn and come back to me. Tapi saatnya engkau hatimu berpaling dan kembali padaku. Return back, says God. Kembalilah Do not kepadaku. hold the grudges or the bitterness of your Jangan past. menyimpan kemarahan atau kepahitan di masa Sometimes lampau. people would have hurt you. People Mungkin who ada you yang trust, who you menyakiti love have hurt you. atau menyakiti engkau. God is saying,
let it go. Tapi Tuhan berkata, lepaskan itu. Let it go, says God. Lepaskan itu. Let your ego go Biarlah egomu dilepaskan. and go forth in what I've called you. Dan melangkah ke depan untuk seturut And I panggilanku. will set your life with blessings. Maka aku tata hidupmu dengan segala berkat God yang said you are kusediakan. you're going to walk into a season of fruitfulness. Tuhan berkata, engkau sedang melangkah masuk dalam musim yang penuh dengan A buah. season of blessing. Musim yang penuh dengan And I berkat. will cause your life to blossom, says God. Akan kubuat hidupmu bermekaran. I will cause your life to shine. Akan kumampukan hidupmu bercahaya. And I cause you to experience my love and my goodness. Kumampukan kau mengalami segala berkatku dan kasihku. You know, God calls us faithful. Tuhan- God wants us to be faithful Tuhan ingin kita setia, saudara. because He is a faithful God. Sebab dia Tuhan yang setia. He is a faithful God. Sebab dia Tuhan yang setia. And so let us strive hard to be faithful. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Let us close our eyes in prayer. Mari tutup mata kita dalam doa. Let us make a dedication before God. Mari buat penyerahan diri yang baru kepadanya. You know, you know the wrongs that is done in your life. Saudara tahu apa yang salah yang saudara pernah kerjakan dalam hidupmu. God wants you Tuhan ingin saudara to come back to Him. kembali kepadanya. Tell Him to remove the things that is not Katakan, pleasing. Tuhan singkirkan hal-hal yang tidak benar dalam Oh, diriku. it's enough of us just running around pleasing man. Sudah pleasing people. berhenti ya menyenangkan manusia, lari sana sini senangkan orang. But God says, let us run. Tuhan towards His berkata, presence. mari lari kepadanya. Oh, run to His presence. Lari masuk kembali dalam hadiratnya. Walk in obedience. Melangkah dalam ketaatan kepadanya. Do things right that is in the sight of God. Lakukan hal yang benar di matanya. And then you will see God's blessing. Maka kau lihat berkat Tuhan dicurahkan Make a atasmu. covenant with Him. Lakukan ikat janji I dengan just Tuhan. want you to lift up your hand. Mari saya ingin saudara angkat So tanganmu. lift up your hands and say, Angkat siap God, tanganmu, katakan, work in me, Lord. bekerja di dalam Remove aku. things that is not of you. Singkirkan hal yang bukan Set daripadamu. my heart right before you, Lord. Biar hatiku tetap benar di hadapanmu. Set my heart right before you, Biar Lord. hatiku benar di Let hadapanmu. your presence come upon each and every Biar one. hadiratmu turun atasku. Oh, nothing is impossible to God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. God wants to change things in your life. Tuhan ingin hal dalam dirimu berubah. And God is saying to each and every one of Tuhan you, berkata pada setiap saudara, from now forth, mulai saat if ini, you will make a decision kalau saudara ingin buat keputusan, to seek Him, mencari wajah Tuhan, to find Him menemukan Dia with all your heart. dengan segenap hati. The Bible says, those who seek Him, you will find Him. Alkitab berkata, barang siapa yang mencari Dia akan menemukan Dia. God will cause you to discover the potential that is hidden within you. Tuhan ingin saudara menemukan potensi yang tersembunyi dalam dirimu. God will cause you to discover the treasures that He has put Tuhan ingin within saudara you. menemukan harta karun yang ada di dalam dirimu yang He Dia will taruh. cause you to discover all the promises and the blessing that He have prepared for you. Supaya saudara menemukan harta, segala berkat yang Tuhan sudah persiapkan bagimu. He will make way for your blessing. Tuhan akan buka jalan bagi segala berkatmu itu. Father, I release your blessings upon each and Bapa, aku every one. lepaskan berkatmu atas setiap I mereka. pray for your sure mercy of David upon each and every one. Aku berdoa agar belas kasihanmu atas Daud Lord, terjadi even pada as kami. you add mercy upon Uzziah, upon Ezekiah, Lord. Bahkan kau berikan belas kasihanmu pada Usia dan Hizkia. Oh, because of your servant David. Karena hambamu Daud Tuhan. Because of your son's covenant with you. Karena ikat janji putramu. Lord, remember us, Lord. Ingatlah kami semua Tuhan. Remember us, Lord. Ingatlah pada Have kami semua. mercy on us, Lord. Berbelas kasihan pada kami. Restore us. Pulihkan kami. Strengthen us. Kuatkan kami. And rebuild our life. Bangun kembali hidup That we kami. may reflect your light, Agar kami Lord. merefleksikan That we terangmu. may shine your goodness, Supaya kami Lord. memancarkan kebaikanmu. Lord, bless us Berkati kami Tuhan. so that we will prosper. Supaya kami makmur. That we will not just prosper in wealth, but prosper Bukan hanya in dalam love, kekayaan, prosper tapi in dalam joy, kasih, prosper in health, sukacita, dan kesehatan, dan lainnya. Lord. We give you glory, Lord. Kemuliaan bagimu Tuhan. Speak to each and everyone. Minister Berkata to pada setiap kami layani, setiap kami secara everyone. Even as we pribadi. go back, Saat kami pulang, continue to work in us. terus bekerja kepada kami. Educate our spirit, man. Didiklah manusia roh kami Tuhan. Let us mature in you, Lord. Biarlah kami semua dewasa di dalam Give Kau. us the spirit of understanding. Beri kami roh pengertian Tuhan. Oh, that we will pray with understanding. Supaya kami berdoa dengan pengertian juga. That we will sing with Supaya kami understanding. menyanyi, memuji dengan pengertian. That we will mean everything that we speak unto you. Supaya kami serius dengan apa yang kami ucapkan Give kepadamu. us a pure heart.
Berikan kami hati yang murni and Tuhan. clean hands, Lord. Dan tangan-tangan yang bersih. Renew our mind. Perbaharui pikiran kami. Renew our heart. Perbaharui hati kami juga. Take away things that is not of you. Angkat segala sesuatu yang bukan dari Engkau. You take full control, Lord. Ambil alih kendali sepenuhnya. And let doors of blessing and opportunities be opened. Biarlah Lord. pintu-pintu kesempatan dan berkat terbuka. Prepare us and align us to what you have Persiapkan for kami, us, Lord. selaraskan kami untuk mendengar We daripadamu. thank you. Terima kasih And Tuhan. Lord, we bless each and every one who is Berkati here. semua yang hadir hari We ini. bless the person next to us. Kami berkati orang di sebelah kami. Bless them, Lord. Berkati mereka semua You know Tuhan. their needs. Engkau tahu kebutuhan mereka. You know what they are going through. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. They need a breakthrough, Lord. Mereka perlu terobosan. I speak breakthrough over your life. Kuucapkan terobosan In terobosan Jesus' atasmu. name, Dalam nama I Yesus. release your breakthrough, Aku Lord. lepaskan We terobosanmu. thank you for your breakthrough. Terima kasih untuk We terobosanmu. thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan We Yesus. give you all glory. Segala kemuliaan hanya bagimu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. God bless you. Tuhan berkati saudara. Amen. Amin. Amin.